Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La señora secretaria general leerá el decreto de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Complutense del excelentísimo señor Bernard Lucas Feringa. Decreto rectoral 11-2024 de 23 de octubre, en el que se dispone la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor Bernard Lucas Feringa. En uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley Orgánica 2-2023 de 22 de marzo del Sistema Universitario. El nombramiento recogido en el Decreto 61-2023 de 7 de junio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 27 de febrero de 2024, vistos los relevantes méritos que concurren en el excelentísimo señor Bernard Lucas Feringa, y en reconocimiento a sus trabajos pioneros en el diseño y la síntesis de máquinas moleculares unidireccionales, es decir, moléculas que pueden actuar como motores de tamaño nanométrico, considerado el trabajo clave para el desarrollo de la nanotecnología molecular, así como sus seminales aportaciones a los sistemas moleculares dinámicos, vengo en decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor Bernard Lucas Feringa. La secretaria general de la Universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 23 de octubre de 2024, el rector Joaquín Goyache Goñi. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Les ruego que permanezcan sentados.
Se concede la palabra al profesor Martín León para presentar al doctor Feringa. Excelentísimo y magnífico señor rector, claustro universitario, autoridades académicas, queridos amigos, señoras y señores. It is my great pleasure and great honor and privilege to introduce to our University Complutense to Professor Ben FERINGA, who from today and with all the honors will become a new member of our community. Please let me start this introduction by remembering the conference given by Professor FERINGA with the occasion of his participation in the San Lorenzo del Escorial summer courses directed by Professor Casermeiro in July 2023. In particular, within his participation as distinguished speaker in the course entitled Nanoscience, which I had the honor to organize together with Professor Emilio Perez. The conference was entitled The Pleasure of Discovering, which Professor FERINGA considered like a venture to the unknown, and whose first slide showed the immensity of the universe, with the aim of traveling to another universe as big as this visible one, the universe of the small molecules, the universe of the nanoscience. Following this lecture, I had the privilege to mention the molecule was totally useless. However, I felt to be very proud, simply because nobody made it before. I feel that these few words nicely describe the essence of the spirit of a young student who was fascinated by the creation of new molecules and whose creativity led him to get the Nobel Prize in Chemistry. Along this scientific journey, our in brief new Doctor Honoris Causa was able to develop a fascinating career with plenty of seminal scientific discoveries, who is currently an example to follow by many young scientists all over the world. Thus, Professor FERINGA emerges as an exceptional, disruptive, and universal scientist who has created his own molecular world, with new and fascinating molecules able to act as molecular machines. Please let me to provide you with some details about the person and the scientist that today we receive as a new member in our university. As aforementioned, Ben was born in a farming family in a small village of name Bergen-Compaskum, located at the northeast of the Netherlands, close to the German border, in 1951. Not surprisingly, his father, who was the younger of a family of 10 brothers, had also 10 sons, being Ben the second one. According to his own words, the young Ben undergone the strong influence of some of his teachers who encouraged him to develop his natural interest for learning, understanding, and especially for creating. This basis led to a young student who always appreciated the role of teaching to become a successful professor who inspired to his students at the university with his encouraging and enthusiastic lectures where creativity and reasoning are always at the front. At this point, the audience can now understand that we are in the presence of an exceptional scientist whose scientific achievements and lectures are, according to the comments I hear along decades, at the same level, thus resulting a fascinating mixture which delight equally to students and general audiences. Professor
Professor Feringa got his degree in chemistry at Groningen University in 1974 and the doctorate at the same university 4 years later, under the supervision of Professor Hans Wimber. As a disruptive scientist and following his innovative spirit, he decided to move to Shell Company, firstly in Amsterdam and later in UK, working on catalysis. Along these 6 years and a half, he acquired a less conventional view about the chemistry, which eventually gave him a solid formation in this field. In the search for his own and creative research projects and group, he was appointed lecturer in 1984 by the University of Groningen, becoming full professor 4 years later in 1988, and named the Jacobus van 't Hoff Distinguished Professor of Molecular Sciences in 2003. Regarding the scientific achievements of Professor Feringa, just mentioning that he was always left a mark on those topics he has studied. Within the catalysis field, he discovered a family of new chemical compounds, today known as Feringa's phosphoramidite ligands, acting as effective monodentate ligands for transition metal catalysis, highly useful in asymmetric hydrogenations of substituted olefins, currently used in production for a variety of pharmaceutical intermediates. Nevertheless, perhaps the most important and seminal paper published along his career was the publication in the Journal of the American Chemical Society in 1991, reporting new molecular systems able to be interconverting by means of light. This paper had a tremendous impact as inspiration for the coming molecular machines, becoming a classic in the advent of the nanoscience. In this paper, he reported a new molecule endowed with 2 blades able to undergo 360 degrees rotation in a single direction by photoisomerization of the double bond connecting these blades. The progress since then has led to new molecules acting as a motor, with reversible directionality reaching rotational frequency surpassing 12 MHz. Furthermore, a molecule formed by 4 rotors was able to propel itself in a straight direction across a surface by means of electronic excitation. The tremendous progress of molecular motors has allowed it to design new machines functioning in high-energy states away from the equilibrium. This new scenario resembles that found in biological systems, thus paving the way to the design of biological molecular machines. On this basis, on October 5th of 2016, the Royal Swedish Academy of Sciences awarded the Nobel Prize in Chemistry to 3 European chemists, British scientist Fraser Stoddart, French chemist Jean-Pierre Sauvage, and Dutch researcher Bernard Feringa, for the design and production of molecular machines. This news was met with great satisfaction by the European chemical community, and particularly by the Spanish community, as these laureates are well acquainted with Spanish chemistry. Many young Spanish researchers have completed pre- and postdoctoral stages in their respective research groups, and it is common to find joint publications with Spanish groups. In fact, one of the laureates, Ben Feringa, attended conferences in Santiago de Compostela and Seville just 2 weeks before the Nobel Prize announcement, and participated in the prestigious Lilly conference at El Escorial 3 weeks after. Please let me mention that we had the opportunity of enjoying Seville and El Escorial meetings together. By the way, one of the recent and brilliant young doctors stemming from our group, Patricia Izquierdo, who enjoyed a Complutense Harvard grant, is currently dealing her postdoctoral stay in his group. The concept of a machine, in its broader sense, has undoubtedly been one of the keys to the development of technology throughout human history. A machine is defined as a set of devices combined to receive a certain form of energy and transform it into another, more suitable form, or to produce a specific effect.
According to the dictionary of the Royal Spanish Academy, this definition refers to the microscopic world, the world we live in and perceive. Thus, creating a machine does not necessarily warrant a Nobel Prize. However, the situation is entirely different and unprecedented in human history when we talk about a machine the size of a billionth of a meter, almost 1 million times smaller than the diameter of a human hair. This is exactly what the Nobel laureates have achieved. They have synthesized organic molecules capable of internal motion or movement along a surface when irradiated by light. That is, when energy is supplied. Furthermore, this movement is not random. With the right design, the motions can be controlled. Designing and controlling molecular movement is a novelty in science and had not been achieved before. Far from being anecdotal, the 2016 Nobel Prize in Chemistry recognized with great foresight from the Swedish Academy the enormous consequences this discovery would have for the development of future technology based on the smallest building blocks known in the universe, atoms and molecules. With this, we could construct machines several orders of magnitude smaller than those we know today. In other words, this marks the beginning of a revolution in the realm of the small and the emergence of what we now call nanotechnology, as envisioned by the 1965 Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman, considered the father of nanoscience and nanotechnology. The use of these intelligent molecules, capable of performing work under the right conditions, gives molecules a new dimension from now on. It was not intuitive that the design and synthesis of these molecules, capable of acting like simple machines, could work. In Feringa's own words, I couldn't believe it worked. I feel like the Wright brothers when they flew for the first time a century ago, and people asked them why we need a flying machine. The ultimate result of the research conducted by Professor Feringa is simply a new way of viewing and considering molecules, our building blocks for constructing new electronic devices, several orders of magnitude smaller than those we use today. These new molecules could also play a significant role in the development of new drugs or their release mechanism in the body. The future will bring the full value of this discovery, recognized by the Swedish Academy with the 2016 Nobel Prize in Chemistry. In any case, the revolution of the small has begun to take shape. Therefore, as says the famous Frank Sinatra song, the best is yet to come. He dicho. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura del excelentísimo señor Bernard Lucas Feringa como doctor honoris causa. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos académicos y científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título.
Os impongo, como símbolo, el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del Magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al doctor Feringa. Dear Rector, distinguished professors, guests, ladies and gentlemen, it's a great, great honor for me to just got this doctorate from this university and to be a member of your academic community. It means a lot to me, and it's indeed a great distinction. And also to be able to briefly speak at the ceremony of this, that I received this honorary doctorate from the University Complutense in Madrid. But let me first thank the university for the great honor, once again, I received here today, and in particularly thanks to the rector, the board of the university, and Professor Nazario Martin to make this all possible. As I'm a professor of chemistry and molecular sciences at the University in Groningen in the Netherlands, you will not be surprised that I include in my speech a bit on the art of building small, because that is my profession. Synthetic chemists build molecules and materials in the laboratories, being the basic discoveries for the products in a modern society, like the materials for your smartphone, novel pharmaceuticals, energy carriers, alternatives for our current plastic,
or in my team, also molecular motors and machines. And as was mentioned before, we are often take inspiration from Mother Nature in modern science. Leonardo da Vinci, more than 500 years ago, already noted, when nature finishes producing its own species, mankind, with the help of nature, produces an infinity of species. Yes, indeed, we are only at the start. Building our sustainable society of the future, we will have to establish a scientific basis, making discoveries, and go far beyond nature, and our universities play a key role in this endeavor. But we also should make clear to society and the general public why science is so crucial, based on knowledge and facts. If we ask the question, how to shape our future, there's not one simple answer. But let me discuss a brief perspective from my experience in education and research. Myself teaching chemistry at the university and performing research both in molecular nanoscience and in sustainable chemistry, chemical process and products, we are constantly confronted with key questions. What are the major challenges? How to proceed forward? Which focus should we take in the future? We all know predicting the future is difficult. So let me emphasize, as a scientist, the best way to predict the future is to invent it. And that's what we do together. Invest in basic science and enable our young talents, our young scientists, to experience the joy of discovery. Allow the young talents to look far beyond our current horizon. Give them freedom to explore and acquire knowledge. That's the key message I want to convey to you today. Scientific breakthroughs, real innovation, and building the sustainable society of the future starts indeed at the bottom. It needs creativity and imagination. Education, excellent basic research, the training of young scientists, expose them to international cooperation and confront them with the frontiers of knowledge and science. More than ever, knowledge will be power. It allows us to solve many of the problems facing society and providing opportunities for joint global development to a better world. And bringing knowledge to practice, we should realize that in decades ahead, knowledge is also economic power. How to distinguish in the flood of information that comes to everyone, every day, what is really important and valuable, and what should we neglect? Building knowledge means that we have to enable our students to achieve training at the international frontiers. And in my field of natural sciences, 90% of our graduates go to industry. It's not sufficient to give them training for today or tomorrow. We need to allow them to look far beyond the current frontiers, as they will be the real innovators for society and industry 10, 20 years from now. I'm a scientist working on molecular nanotechnology, building motors and machines 1 billion of a meter in size. Often I got the question, why do we need these tiny machines? It was mentioned before. 100 years ago, the Wright brothers got also this question, why do we need flying machines? Why do we need to fly? We built the tiniest motors and machines, and although this is very fundamental science, it holds great promise. Realize, almost all the products we use in daily life are static, but your body is full of tiny machines. Billions of nanomotors produce the fuel in your body, transport components in your cells, make it possible that I can see, walk, lift my arm, or wave my hands. Building artificial small machines allows us to bring motion to otherwise inert materials. Numerous smart materials for biomedical applications are in the perspective in the future. But also consider artificial muscles, self-healing materials, self-cleaning materials, smart drugs, soft robotics, recycling of plastics. Just a few fundamental science perspectives once we are able to induce motion and responsive functions.
We are hearing a lot about the next industrial revolutions. Do not forget that scientists all over the world work now at the frontiers of knowledge to ultimately enable such revolutions. Nanotechnology, new energy storage systems, artificial intelligence and robotics, waste-free chemical processes driven by electricity or light, smart materials, perhaps the genetic revolution via molecular biology, the basic innovations for medicine, all based on fundamental knowledge. Difficult to say which innovations will come first, but one thing is certain: it will again dramatically change our society and industry, and it offers tremendous opportunities, all the way from basic discoveries to new technology to initiate a sustainable development from basic knowledge to real practice. In fact, we have to go indeed far beyond our current horizon and leave our comfort zone if we really look forward to this society of the future. Major investments in fundamental science and our young talents, and I cannot say it often enough, major investments in fundamental science and our young talents. And on top of that, interdisciplinary cooperation also between academia and industry that will enable the real breakthroughs in 10, 20, 30 years from now. Creating excellent research environments, and I'm extremely honored to be part now of this excellent research and science and scholar community here at your university. Bring different expertises together, allow leading scientists to work for a longer period on the most challenging questions that will really make the difference. Working with the young students in my group, you know, I work with students from 16 different countries, and it makes a difference, I tell you, you know, to have this international cooperation and to have all these young people abroad. It was crucial to pave my way to Stockholm and make these discoveries that will lead future innovations. There is quite some political discussion these days on borders. Ladies and gentlemen, let me emphasize the words of Louis Pasteur. Science and education has no borders. As Louis Pasteur said already 150 years ago, science knows no country because knowledge belongs to humanity, and is the torch that illuminates the world. And it's a great honor for me, together with all my colleagues here now, which I can colleagues now, to bring this torch forward that will illuminate the world in the future. For several years now, I had the pleasure to experience a strong cooperation with several scientists from your country. We had lots of joint research projects. I had many years the opportunity to exchange students. I was always impressed by the high level of education and training in the chemical sciences in your country. A number of Spanish students that came to my lab are now in academic positions in various universities in Spain. They were engaged in both fundamental studies, but also in multidisciplinary research projects. I want to give much credit to all these young talents, and I'm convinced that the exposure of students to the international scientific scene, working in a highly competitive environment and in teams with scientists from many countries and backgrounds, stimulates them enormously and is crucial to enter what is called the main stage of science and innovation. Based on the experience I just mentioned in the past decades, I'm convinced that there are tremendous opportunities for cooperation between our universities and our countries. Ladies and gentlemen, you will learn from my words, it will not be all sufficient to do more of the same. We have to think about our research culture, making ample space for our young talents and young stars at the university and research institutes to think bold. Create a major playground at the bottom to discover. Industry and government should consider how much they are willing to invest to establish the basis for our society of tomorrow and our economy of tomorrow. Perhaps it's urgent to be a bit more daring. We need courage and risk-taking if we really want to invent our future and come up with entirely novel possibilities for industry and society. Once again, I cannot emphasize this enough. Real innovation starts at the bottom. Let's not forget that the iPhone was introduced 17 years ago, completely changed our world.
the way we communicate and share information. But it were the fundamental discoveries in the late 40s and early 50s of the past century by physics, chemistry, and then many other disciplines that made this possible. And let's not forget that John Goodenough, who introduced the lithium battery, the principle, in the 80s, together with his colleagues in Japan, he got a Nobel Prize in chemistry in 2019. But it made it possible that we have electric cars now, that we can make smartphones, that we can power them. Without these fundamental discoveries of batteries, it would not have been possible. And similar fundamental discoveries are now happening in nanoscience, robotics, sustainable catalysis for chemical process or energy carriers, novel breakthroughs to a greener, healthier, and less energy demanding society. And as you can conclude from my message, I strongly advocate to challenge our youth. Give them opportunity to work, to discover, and let them experience this. Build strong international programs and bring together experts in areas that can make a real difference at the interface, for instance, between physics, chemistry, biology, and the medical field, or towards technology, engineering. There are so many opportunities there. Think about AI and all the opportunities that emerge now and that will change our research institutes and laboratories. Invest in a strong basic science, there where science is perhaps most powerful. And I'm really happy to experience that also every time at this university. Competenza plays a leading role, and let me emphasize the world-class research on carbon-based materials and optoelectronics that Professor Nazario Martin is involved in. He is a prime example of world-leading research all around the world. We face indeed a wake-up call for sustainability and collective knowledge, but it will make the difference. And my tiny machines, ladies and gentlemen, molecular nanotechnology, science or science fiction? Yes, maybe a bit science fiction today, but perhaps in 20, 30 years from now, you will remember and realize that self-healing materials, a scratch in your car that repairs itself, smart windows that clean themselves, in a bit future distance, tiny robots for precision surgery and therapies in the hospital, from frontier research to future innovation. Looking at science, there are indeed great opportunities, and we are all part of this joint scientific family with a common message to make discoveries, maintain the excellence of knowledge and quality of thought, and our most important duty, educate and give training to our young students, the next generations that will shape our countries. Let me finish to emphasize human imagination and creativity is really sustainable in our world. Finally, once again, many thanks for the great honor given to me by your university. Thank you for inviting me to be part of your family of scholars and your community. I'm deeply honored. Thank you so much. Se va a proceder a la entrega de las medallas de honor correspondientes a los cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, pendientes de entrega a causa de la pandemia. La Secretaria General se servirá a dar lectura a la relación de las personas merecedoras de las medallas. Reciben la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid
Curso 2019-2020, profesora doña María Isabel Aránguez Alonso. Profesora doña Emilia García Hernández. Profesor don José Antonio Campos Santillana, a título póstumo. Recoge la medalla en su nombre don Andrés Campo Domingo. Profesora doña María Concepción García Gómez. Profesora doña Begoña García Greciano. Profesor don Pedro Luis Lorenzo González. Curso 2020-2021. Profesora doña Lorena Ortega Menor. Curso 2021-2022. Profesora doña Elena Blanch González. Profesor don Francisco López Fraguas. Profesor don Francisco Ortega Gómez. Profesora doña Gema María Pastor Albaladejo. Profesor don Jesús Pérez Gil.
don José Javier Sánchez González. Profesora doña Isabel Sánchez Pérez. Curso 2022-2023. Profesor don Julio Banacloche Palau. Profesor don Juan Carlos Doadrio Villarejo. Doña María Lourdes Fernández Galicia. Profesora doña Julia Lavid López. Profesor don José Ignacio López Sánchez. Profesora doña Araceli Manjón Cabeza Olmeda. Profesor don Francisco Javier Montero de Juan. Profesora doña Margarita San Andrés Moya. Curso 2023-2024. Profesor don Andrés Arias Astray. Profesor don Miguel Ángel Casermeiro Martínez. Profesora
Profesora doña Elena Conde Pérez. Profesor don Carlos Gallego López. Profesora doña María Mercedes García García. Profesora doña Yolanda García Rodríguez. Profesor don José Luis Gonzalo Sánchez Molero. Equipo rectoral, decanas, decanos, ministra plenipotenciaria de los Países Bajos, autoridades académicas, director de colegios mayores, autoridades civiles, profesoras, profesores, personal técnico de gestión y de administración y servicios, presidente de la Delegación Central de Estudiantes, representantes de estudiantes, estudiantes, familiares, señoras y señores. Quisiera comenzar dándole las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto tan especial para la Universidad Complutense de Madrid. Una ceremonia singular y muy importante para nuestra institución, porque cuando incorporamos a un nuevo doctor honoris causa a nuestro claustro universitario, crecemos como universidad. Un lugar donde se crea y transmite el conocimiento, y en esta ocasión muy especialmente por las extraordinarias cualidades de nuestro flamante doctor por causa de honor, abriendo un moderno vínculo con la ciencia más relevante del siglo XXI. Muchas veces me he preguntado si este ritual que hoy revivimos para recibir en nuestro claustro a un nuevo doctor representa realmente algo, si los ritos tienen algún valor. Creo que la relevancia de la tradición en una universidad centenaria es incontestable. La UCM revive hoy sus antiguos ritos, sus vestiduras, sus músicas y cantos, una expresión de júbilo por la incorporación de un nuevo compañero, que en este caso es uno de los más destacados químicos contemporáneos. Hoy es un día en el que homenajeamos a la ciencia en mayúsculas, precisamente en un momento histórico en el que la ciencia, en el que el conocimiento, tras siglos de éxito y exaltación pública, muestra algún que otro síntoma ya alarmante en su exigua percepción política y social, hecho que, como saben, he denunciado múltiples veces. Hoy más que nunca, las universidades públicas españolas, donde se materializa más del 70% de la investigación de nuestro país, están siendo cuestionadas y, por desgracia, principalmente en nuestra comunidad autónoma. Nuestra región está apostando por un mapa universitario desmedido, donde se potencia la iniciativa privada, deseable siempre que sea de calidad, cimentado en un indisimulado desmantelamiento de lo público. Es indudable que la enseñanza superior es, en estos momentos,
vista como un buen negocio en nuestro país, como una actividad lucrativa. Este hecho se demuestra con la proliferación desmesurada de universidades privadas a lo largo del territorio, sobre todo, y tal y como he indicado anteriormente, en la Comunidad de Madrid. De hecho, el número de universidades privadas españolas está muy cerca de igualar al de públicas. En 25 años se han creado 27 campus privados, más de uno al año, y ninguno público. Y en Madrid ya son más del doble que las públicas. Este crecimiento desmedido es preocupante por la baja calidad de los proyectos que, en su gran mayoría, no mejoran a lo largo del tiempo, desdeñando aspectos cruciales para una universidad como la investigación y la transferencia, además del compromiso social. Es evidente que se está produciendo una burbuja de oferta universitaria, tanto de centros como de titulaciones, en ambos casos de forma desordenada e imprudente, y que es muy probable explotará a medio plazo, arrastrando a todo el sistema universitario español. Adelanto que ocurrirá, como en tantas otras veces, que la sociedad española en general y la madrileña en particular tendrá que rescatar de una forma u otra a multitud de establecimientos educativos privados para no perjudicar a su estudiantado. Centros que sucumbirán tras un tránsito entre la superficialidad y la relevancia académica, investigadora y social. Es bien conocido que el sistema universitario público español destaca ampliamente sobre el privado en sus logros investigadores. Si tomamos el doctorado, una de las grandes fortalezas de la UCM, como un indicador de una apuesta de una institución por la investigación, el número de tesis aprobadas en España en 2022 se situó en 11.259 y el 93,4% de ellas se defendieron en las universidades públicas, según la estadística del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En parte, esto se puede explicar por la orientación estratégica de muchas universidades privadas que priorizan el rendimiento económico, algo que choca frontalmente con una apuesta por la investigación y una formación basada en la investigación. El carácter marcadamente empresarial de la mayoría de las universidades privadas, con contadas, históricas y honrosas excepciones, genera una cultura universitaria orientada al corto plazo, con metas de mercado que suelen desincentivar proyectos de investigación que requieren inversiones a largo plazo. Esta visión cortoplacista hace que la investigación se perciba como una acción costosa y poco rentable, siendo relegada frente a actividades que generan beneficios directos e inmediatos, como la oferta de titulaciones demandadas por el mercado. Por ello, es necesario cuestionar el enfoque de muchas universidades privadas tienen hacia la formación de sus estudiantes, en contraste con la gran mayoría de las universidades públicas españolas que son intensivas en investigación y que centran su docencia en la misma, como es el caso de la Universidad Complutense. En muchas ocasiones, los programas de posgrado y doctorado en estas instituciones privadas o son inexistentes o no promueven una investigación de calidad. Esta falta de rigor investigador durante la etapa formativa afecta a la capacidad de los futuros profesionales de contribuir con sus investigaciones significativas en sus respectivos campos. Así, la comunidad académica y la sociedad en general se ven desprovistas del conocimiento y las innovaciones que podrían surgir si las universidades privadas integraran la investigación como un componente fundamental de su misión. En conclusión, la falta de una actividad investigadora real en las universidades privadas españolas refleja un enfoque educativo centrado en el mercado, que tiende a relegar la importancia de la generación de conocimiento. Para que estas universidades puedan contribuir realmente al desarrollo científico y social de España, algo que deseo, es decir, contribuir al progreso, es fundamental que transformen sus modelos educativos e incluyan la investigación como una prioridad estratégica. De lo contrario, su impacto quedará reducido a la formación de profesionales, desaprovechando el potencial de la universidad como agente de cambio y desarrollo de la sociedad. Volviendo tras este largo paréntesis a lo que hoy nos reúne, un doctorado honoris causa es el reconocimiento más singular y más antiguo y profundo que una universidad puede hacer a una persona. Este acto tiene una hermosa liturgia, un anillo que representa el vínculo con nuestra universidad y con su claustro, un birrete que sirve para destacar su sabiduría entre la multitud,
unos guantes que representan la pureza, un libro para enseñar y un abrazo fraternal del rector que indica que es bienvenido para siempre. Sin embargo, la belleza intrínseca de nuestras ceremonias académicas radica, sobre todo y paradójicamente, en su diversidad. Digo paradójicamente porque hasta ahora mi discurso ha ido en el sentido de señalar rituales inamovibles y seculares. La diversidad viene dada por los doctorandos, en este caso el doctor FERINGA, Premio Nobel de Química, un nuevo integrante del patrimonio complutense, que destaca por su trabajo en constante evolución, obstinado en la experimentación, sin miedo a los riesgos y generoso en el reconocimiento a los suyos. Hoy incorporamos un gran talento, porque eso es lo que se necesita para avanzar de manera firme y segura. No es la primera vez que contamos con su valiosa presencia, y ya se ha mencionado por su padrino. Recuerdo con cariño y admiración su participación en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial en el año 2023. Ese curso en el que participó se convirtió en la actividad con más estudiantes de los que se celebraron ese año y nos deleitó con una conferencia extraordinaria abierta a todos los asistentes de esa semana que fue, y no exagero, un auténtico lujo. Como el doctor FERINGA ha dicho en algunas entrevistas, ella tiene el mayor galardón científico que se puede obtener, el Nobel. Y como él también dice, ya tuvo su cuento de hadas, por lo que hoy le pedimos, humildemente, que nos haga un pequeño hueco en su exitosa vida profesional. Es para nosotros un ejemplo de ciencia y de educación, y le solicitamos que no deje nunca de investigar, que no pare en sus logros, en hacer descubrimientos y, sobre todo, que siga enseñándonos y demostrando a todos, como él indica con frecuencia, lo importante que es la ciencia en el sistema educativo. Sé que nuestro flamante doctor por causa de honor reconoce plenamente el potencial humano. Para él, todas las personas deben tener el derecho, si así lo desean, de acceder a la educación, desde la escuela elemental hasta la universidad, y ser conscientes de la importancia de la ciencia. Aunque alcanzar ese ideal de forma global es un reto enorme, siempre debemos aspirar a ello. Como bien señala, la educación y la ética deberían ir siempre de la mano. En nuestras universidades formamos a líderes del futuro, quienes deben ser, ante todo, personas íntegras en todos los aspectos. Para mí, el doctor FERINGA es, además de investigador, mentor y educador, ya que ha guiado a numerosos estudiantes e investigadores jóvenes. Les ha inculcado su pasión por la ciencia. Ha sido generoso compartiendo sus ideas, sus experiencias. Esto es, para mí, lo primordial. Un gran valor que, además de como uno de los mejores investigadores de su área, le consolida como una persona extraordinaria. Como decía Gabriel García Márquez, no es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores. Se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Y eso es lo que no debemos dejar que pase. El tiempo para soñar no es negociable, es imprescindible. Su incorporación a nuestro claustro de doctores por causa de honor contribuye al prestigio y a la reputación de nuestra institución. La UCM reafirma su compromiso con las sociedades de forma global y enriquece su ya de por sí extraordinario ambiente intelectual y cultural. Somos una comunidad intelectual, inclusiva y dinámica, que sin duda busca estar preparada para abordar los problemas multifacéticos de nuestro tiempo. Doctor FERINGA, estoy seguro de que usted será un magnífico embajador y defensor de nuestra universidad. Y vamos a ser tan egoístas que nos vamos a aprovechar de su prestigio e influencia para efectuar cambios positivos y tener un impacto duradero en la sociedad. Su padrino, me consta, es uno de sus mayores partidarios. El profesor Nazario Martín León, en su laudatio, nos ha dejado clara su grandeza a todos los niveles y me ha puesto muy difícil la realización de esta gratulatoria. Muchas gracias, querido Nazario, y enhorabuena. Profesor FERINGA, su lectio tan magistralmente defendida revalida por sí sola la concesión del honor que le ha sido otorgado por nuestro claustro. Es usted un gran investigador, un gran educador, pero sobre todo es un modelo a seguir. Me gusta, y no es la primera vez, usar en este tipo de actos una frase de una gran película, Una mente maravillosa, donde se relata la vida del doctor Nash,
y se dice que las personas que son capaces de imaginar y realizar grandes cosas son las que transforman el mundo. Usted, doctor Feringa, transforma cada día ese mundo. Tiene ilusión por saber y coraje para perseguir sus metas. Esto es lo que nos tiene que inspirar para seguir sus pasos y crear un impacto positivo en el mundo. Usted siempre ha tenido pasión por la ciencia, curiosidad, afán por educar, por investigar. Nosotros le hemos ofrecido, con la mayor humildad, ser parte de nuestra comunidad y así le acoge hoy nuestro claustro de doctoras y doctores complutenses. Esta universidad pasa desde hoy a ser su casa. Hoy, además, hemos entregado las medallas de honor correspondientes a los cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. Agradezco la paciencia de nuestros compañeros y compañeras que han dedicado su tiempo, esfuerzo y corazón a la gestión de nuestra institución. Y les pido disculpas por el gran retraso en la entrega de este reconocimiento. Hoy, en este acto, la comunidad complutense quiere expresar su más profundo agradecimiento. Sabemos que muy a menudo esta labor se desarrolla en la sombra, sin grandes alardes, pero su impacto es fundamental en cada rincón de nuestra universidad. Con vuestro compromiso incansable, marcado por una generosidad y un espíritu de sacrificio admirables, habéis sido el motor que impulsa el crecimiento de nuestra comunidad académica. Gracias a vuestra eficacia, entrega y visión de futuro, hoy contamos con un entorno donde estudiantes, docentes, personal investigador y personal técnico de gestión y de administración y servicios encuentran las condiciones necesarias para desarrollar su máximo potencial. Cada avance, cada mejora y cada oportunidad que surge en esta institución lleva vuestra huella y la de los que precedieron, reflejando el esfuerzo silencioso pero inestimable de quienes han elegido trabajar para el bienestar común. Gracias por vuestra generosidad, por el tiempo que habéis invertido en hacer de este espacio un lugar mejor y por el ejemplo de servicio que representáis. Vuestro compromiso inspira y nos recuerda la importancia de contribuir al bien general, dejando una huella duradera en quienes forman parte de esa comunidad. Gracias de corazón. Permítame que realice una mención muy especial a nuestro querido compañero y amigo José Antonio Campo, vicerrector de calidad en mi primer mandato, que nos dejó injusta y prematuramente al comienzo de la pandemia. Te echamos muchísimo de menos. Te recuerdo, permanecerá eternamente en nuestra memoria. Ya para finalizar, quisiera agradecer y felicitar a nuestra querida Facultad de Ciencias Químicas, que propuso el nombramiento del doctor Feringa por tan acertada iniciativa. Querida decana, haz el favor de transmitir nuestra enhorabuena a la comunidad de tu facultad. No pudimos elegir un mejor momento para realizar esta ceremonia. Hace unos días celebramos el 50 aniversario de la creación de 5 de nuestras facultades de ciencias, entre otras la Facultad de Ciencias Químicas. Sirva este acto para reconocer y felicitar a las 5 comunidades. Felicidades. También quiero agradecer al Servicio de Coordinación y Protocolo, la organización de este maravilloso acto, a todo el personal técnico de gestión y de administración y servicios que han hecho posible esta ceremonia, a la Orquesta Sinfónica y al coro de la UCM por acompañarnos siempre, y a todos ustedes por su presencia. Y como diría el profesor Feringa, dejen entrar la ciencia lo antes posible en su educación, porque eso es lo que nos llevará hacia el futuro. Muchas gracias. Gaudeamus
Se levanta la sesión.